94% sa mga tricycle drivers sa Central Visayas nagkadawat na og cash relief assistance. Gikan sa Department of Social Welfare and Development 7 mga kaigsunan. Detalye sa report sa Renato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Muabot na sa 94% ka mga tricycle drivers sa Central Visayas ang nakadawat og tag 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Mahinumduman nga nadtong nilabay nga semana nagpahigayon og payout ang DSWD7 ngadto sa mga syudad sa rehiyon. Ug sa target nga 16,766 ka mga benepisyaryo, 908 na lang ang wa pa makaklaim sa maong ayuda. Gitataw ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga digud tugutan ng authorization letter tungod sa verification purposes. Alang sa katong wa pa makaklaim sa maong ayuda, magpahigayon lang og laing schedule sa payout. Samtang karong adlaw Abril 16 hangtod sa 18, ang mga tricycle drivers na usab sa matag lungsod sa Central Visayas ang makadawat sa maong cash relief assistance. Sunod nga payout para na sa mga public utility jeepney ug taxi drivers karong umaabot nga Abril 21 ngadto sa 25 ug sa uwahing semana ning buwan sa Abril para na sa mga transport network vehicle service drivers ug delivery riders. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hila at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report.